Ćao svima, dobrodošli u novi video, dobrodošli u 2020 u prvi video. Ja sam ovdje na kraju, čekam Dinu da se pridruži ovom videu. Sretna vam nova godina, prije svega, pošto je ovo prvi video u 2020. Ljudi, ne mogu da vjerujem da je 2020. Ne mogu da vjerujem da je 2020. Nema se tu šta vjerovat, činjenice govori jedno, a ove druge drugo. Jel to šta ćeš jako na ovom videu? Dobro, da mi zaustane nosti se. Uglavnom, dobrodošli u novi video. Danas smo odlučili da za prvi video radimo unboxing stvari koje sam stigle, koje smo naručili, koje ćete moći gledati najvjerovatnije u nekim od narednih videa kad budemo pravili posebne teme. Također, nova kosa za novu godinu, jel? Odlučila sam da skratim ekstenzije, da malo promijenim frizuru. Sviđa mi se, nisam puno skratila svoju kosu, moja kosa je bila možda samo 3 cm duža od ove, tako da je opet ok. I dalje imam ekstenzije, samo dosta manje, da imam na gustini s obzirom da, jel, od ovolikog blajhanja otišlo mi je pola kose. Uglavnom, pišem da na komentarima isto nove frizure, meni se iskreno sviđa, a opet kako budem htjela dugu kosu, samo stavim duge ekstenzije i to je to. Uglavnom, htjela sam malo promjenom. Nešto to kao da se stidiš. Ne stidim se, nego sam nešto puna, kontrolišem se zato što sam puna neke energije, ne znam li šta je ovo, ali stvar znam šta je ovo. Negativne energije, priznaj. Pozitivne energije. Prvo odlučila sam znači da godina krene i krenula je dobro. Imamo plan, organizovani smo, ustajemo svako... Rokovnik se ima. Jeste, ustajemo svako jutro rano, kreativni smo, produktivni smo, snimamo do besvijesti, tako da se jednostavno nekako puna energije, onda se kontrolišem, rekao da ništa izgleda. Ne mogu to reći baš za sebe, ali... Dina nije baš još u tom fazonu, ali dođe. Još me drži ova prijedobna godina, nekako zakašla sam na leđa i ne da mi mira. Hajde krenemo sa... Sve ispričao znači što treba. Jesam, sa unboxingom. Dina je bio u pošti dok smo tu sve bela snimale tiktokove. Više. Može. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Imamo nove stvari sve više. Naručila sam dosta stvari da potpunim, kako se zove, prethodne pakete koje sam naručila, mi ne dolaze stvari u isto vrijeme, ali mislim da se upotpunjuje kolekcija kada su u pitanju vjenčance, tako da naravno neću otvarat jer mi je stalo da vam pokažem ono vjenčance baš kad budemo radili posljedno video, tako da vjenčance dolaze. Biće i taj video. Daj nam tu velik da stavimo ovdje, pisao ću ti Dina otvori šta? Pa da, mi recimo ovu rozu. Da vidimo šta nam je svizalo se više, nismo dugo radili unboxing. Yes. Ja se ovako radim unboxing, uzmeš da sjećeš, ali otvoriš, odškrineš i čekaj sad da tamo izvati do kraja. Ovo nije Saviša, ovo je... ali znaš šta, prvo ja sam presmiješna, radim unboxing, ništa ne pokazujem. Ja, pa to kriješ sve znači ispod, ali ništa tako nek stoji. Evo kesa ćemo samo pokazivati, evo kesa roza, idemo sljedeća. Ne, ovdje je stiglo nešto što je zelene boje. Hajde pokušajte pogoditi šta je. Neću vam pokazati. Ovdje je stiglo, evo prije ovo ću vam pokazati. Ja sam naručila sportske setove, odnosno setove koje ću nositi u teretani Saviša, jer sam gledala jednu curu koju pratim, koja je naručila Saviša predobre, ali nazvavlja je, predobre stvari Saviša kada je u pitanju sportska odjeća. Također ću praviti posebno video, nisam sigurna da ću praviti na domaćem ili na stranom, budite u pripravnosti nova kanala, ali evo pokazat ću vam kako izgleda ovaj, ljudi. Ja ne da... Na zdravlje. Hvala, to sam čekala. Šta bi ovo? Ne znam, možda sam čekala. Sam treći udarac, pošto ti 3 puta uvijek. Ne, kako se zove, nisam je to ovaj put 3 puta. Jesi smiješna, haha. Jesi ti smiješna. Ovako izgledaju sportski setovi, ljudi, ja ne da sam iznenađena, već sam jedan dobila prije 2 sedmice u sivoj boji, ova je u plavoj, ljudi, kvaliteta sportskih setova je nevjerovatna. Evo ti jedan mali sneak peek. Cijena je bila, mislim da 17 dirhama da je bio otprilike set 1 i ostali su bili 60-70, to dođe oko 35 km ili oko 17 eura, ja mislim, 17, 16, 15 eura, zavisi. Ja ne mogu da vjerujem, ja da čekam da ih probam, da vidim kako će biti na meni. Ako budu dobri, ljudi, našla sam najjeftiniju opciju kada su pitanju sportski setovi, jer iskreno, ako naručujete na nekim od sportskih stranica, odnosno na strancama sa sportskom odjećom, ovi setovi su jako skupi. Ja znam
na jednoj stranici koju ja baš volim, na primjer gornji dio je $50 i donji dio na primjer $50 ili 40-50, što znači da vam otprilike treba $90 do $100 za jedan sportski set, a tu dođe oko 170 km, odnosno dođe oko 80-90 eura, jel, koliko, otprilike tako. Dobro, ti to jedna od jačih u matematici bila. Ne, dobro sam parama kada rećemo na pare, ovo ostalo. I kad dijeli sa 2, tad je najbolja. Kako se zove. Tako da, ako budu dobri, jedva čekam da ih probam, jedva čekam da ih testiram u teretani. Ako budu dobri, ljudi, znači našla sam super opciju za sportske setove, kvalitetne i dobre. Jebem ti set, hoćeš ga završiti pričat. Ajmo dalje. Hej, stigli su mi ovdje 3D... Da, gdje što, hajde. Idemo, ajde laše, sljedeća stavka. Imam ja. Hajdi. Kad su crne kesice, znaj da je nešto nepraktično. Međutim... Hoću pokazati, smijem pokazati. Možeš, to je tvoje čak. Svataj se zaglavno, dobro si. Jes, sad sam se ja sjetio, ti si meni nešto napisila. Eto, ti možeš da pokazati, nećemo praviti video posebno. Ja, Boga mi hoću. Vidi, nećemo video posebno Dini praviti, dobro. Dina isto naručio sportske tank majice ili majice one na bretele. Majka, materiala, jes dobar. Za teretanu, a stvarno dobar. Pa toga materijala. A njegove znači bile 15 dirhama, znači to dođe 5-6 km, 3 eura. Skupe su razbida. Pa neće biti 15 dirhama. Jes, dobra. Nema ništa, Sanja, evo. Da molim te, puzim kad stoji. Joj, će ne bi sramota sad u vrat, da sad ću. Evo, ovdje je donji dio do ovog seta malo prije što sam vam pokazivala, dok se Dina obuče. Stvar ne, ovo je druga boja. Ljudi, ajde da čekam prvo ove setove. Neću, evo, sam ću im pokazat. Ali uglavnom kažem, bit će posljedan video o tome. Mislim da će biti na engleskom kanalu, mislim. Vidimo što imamo ovdje još. Dina, ovo je za tebe. Majica. A gdje će ovak ići? Sisi, brate. Mislim, okej ona? Oh my god. Ne pokaži. Ako će, eto meni je džetni samo. Znači, vidi mi se grudni koš. Ja, znaš kako vidiš zgodno? Pa znamo. Da bi si mi baš ti dobro tijelo. Hoćemo sad tamo biti. Znači, moraš... Zašto si ti toliko crna, a ja toliko bijela danas? Zato što sam se išao na Solari, kako da je? Solari. Tu sam. Evo, znači ljudi, morate, ali ovako... A ne pusti samo jedno i neću da vidi. Znaš kako je smiješno i sad nam bradavice skroz. Neću da niko gleda moj grudni koš. Znači imam baš puno. Žao mi je, ali vidi stvarno, znači kako... Da probaj crveno. Sad ću. A možemo kako... Evo ti ja, crvena je bila, ha. Možemo kako popraviti to? Jer baš smiješno što ti ispadnu bradavice tu sa strane. Eto, okej, ne. Aj, srez je do ovdje. Ali dobar je izgled, ono mislim okej. Možda je. Ali nije bila nas takva. Znaš, nije bila nas takva. Još jedna inčanca. Šta se ovdje nalazi u ovom malom paketiću. Malom. Ta mislim da će biti okej. Jes, ta je 100% okej. 100%. Počekaj. Šta je ovo bolje? Charger. Jel što sam navišu punjač ili power bank za mobitel, ono da napuniti da je možete nositi sa sobom jer sam ja stala na telefonu. Evo mene. Tat je top. Tat je... Uguši, ali dobro je. Je li ti mala? Nije, ali ono više kao streći, više je ustijela. Ja, može raširiti. Ali nekako je skupila, Boga je preše. Znaš da ne da mi disati ovo. Gdje ustan lijepo da vidim? Pa dobro, jesi ovdje malo zapravo, ali dole ti je okej. A šta je ovo ovdje? To je pune McDonald'sa i burgera. Eto, da će ovako se skupiti u sebe i to je to. Power bank. Charger. Od ozdo ide, a? Aha, super je. Evo još jedna majka Dino, tvoja ćemo se... Daj, ovaka da se promenim. Sad držim palčeve da ti je ova dobra. Hajde. Hoćeš pokazati? Da. Znači morate otriti. A kako dobro izgleda majica? Pa izgleda ona, ali... Erotična previše. Ti to završila sve? Jesam. Također stvar koju ćete vidjeti u nekim od narednih videa. Ono što možemo otvoriti je Amazon. Što smo naučili s Amazona skoro? Gitar. Da nešto teže. Gitara. Gelovi.
Dinine. Moje, mora Dina izgledat fina. Jeste, smo naručili s Amazona, zato što smo ove kupovali u Bosni, u Frizerlandu, ali smo ih naručili i ali smo ih našli i na Amazonu. Šta je još stiglo tamo bio još jedan paket? Ultra znači hard. Sljedeća, znači makar smo nešto pokazali. Ima sljedeća kutija kockasta, odnosno pravougalna. Ovako znači izgleda. Čekaj. Ja mislim da su mi tu trepuše. Gitara. Da vidim. Koliko trepuša naručila? Nisam ja naručila trepuše, nego što imam sradnju. Jesi pokazala života ti što, nisi ništa? Ja sam pokazala sam nešto. Nisu koverte. Koverte tek sad stigle. Priča o kovertama. Priča ispriča. Hin. Ali kako su lijepe. Znate da sam radila giveaway sad u prošlom mjesecu, nije sad nego u prošlom mjesecu u decembru. Ja sam htjela da, naručila sam ove roze koverte zato što sam htjela da svakoj djevojci koju budem slala poklone da to bude baš lijepo i rozo. Jer je moja Habiba vrlo pažljiva osoba i ja sam govorio ne moraš pisat, nema potrebe, međutim ona hoće to da napiše. Pa zato što sam baš htjela da bude nekako lijep paketić i da bude sve lijepo upakovano. No međutim naravno koverte nisu stizale i nisu stizale, ja sam mislila da neće ni stići. Jesi tražila ti povrat novca? Jesam, tražila sam povrat novca, ne znam šta su mi govorili, nisam lazala na Amazon, ali nisam stigla na vrijeme zato što je moj drug išao u Bosnu prije par dana i onda sam ja po njemu poslala sve pakete, da dole može Arni poslati vama koji ste osvojili u Bosni, Hrvatskoj i Srbiji, tako da, kako se zove, nisu mi stigli. No međutim, ja sam opet svakoj djevojci koja je osvojila giveaway poslala poruku, odnosno napisala ručnu poruku, to ćete naravno vidjeti kada dobijete paket, tako da žao mi je što nisam uspjela dobiti koverte u ovim rozim kovertama, ali bit će još giveawaya, tako da sljedeća tura ide u rozim kovertama. Sve ono sa poklonima plus koverte, tako bi izgledao konkurs. A ja sam baš naručila više koverti, baš to da mogu lijepo napisati, da je odvojeno i da je nekako lijepo, nekako su baš lijepe ove koverte, fine su, zato što su ono čvrste i imaju unutra ovaj materijal da se ne bi lomila šminka, na sve detalje sam pazila. I plus roze. I plus roze. Ali, šta ću ja, nisu stigle, bože moj, sljedeći put kad bude sljedeća tura giveawaya, barem sad imam koverte. Eto, to bilo to, ovo je bio prvi video 2020. Ali si ga otpakovala i pokazala, to meni još ovako para mi glavu. Pa dobro, ali kažem, ne želim da pokazujem vjenčanice i ne želim da pokazujem one stvari koje će ići u posebnom videu. Ja sam zato i stavila unboxing. Ovo je kao bio trailer. Trailer, jest. Ja sam stavila kao unboxing da otvaramo zajedno, međutim prošli put isto kad sam radila imali smo isti problem, ali vidjela sam da im nije smetalo, tako da... Okej, to si dobro protumačila, znači... Da kažem nešto, prvo želim da vam čestitam, sretna Nova godina, sretni svi praznici, tako da sretni praznici, sretna Nova godina. Želimo vam sve najbolje u 2020. godini, da vam se sve želje ostvare, budite produktivni, napišite sebi plan, organizujte svoju godinu, to ono što sam ja radila, organizovala, napisala plan, napisala ciljeve, šta bi željela da postignem u ovoj novoj godine, naravno u nekim, da kažem, normalnim željama, nemoj sad nešto ono preveličavati puno, zato što kad napišete veoma nerealne ciljeve, teže ih je ostvariti, ali ako napišete realnije ciljeve, onda ćete se potruditi da ih ostvarite u ovoj novoj godini. Otprilike, znači sanjajte, ali sanjajte sigurno. Jest. Tako da, organizujte se, napravite sve plan, nova godina je tek krenula, samo par dana je prošlo, imate, znači, svjež početak, čist početak, također ulazimo u novu deceniju. Baš to. Tako da... Nemoj da propadne decenija, jer čita ako što nam je prošla propala. Nije. Tako da, kako se zove, napravite sebi uglavnom plan, držite se plana. Držite fige, ako nećete plana. Jest. Budite zdravi, uspješni, voljeni, volite i sve najbolji. Eto ljudi, vidimo se u sljedećem videu do sljedećeg puta. Ćao! Šta da čovjek doda na ovo sad, ništa, je tako? Ćao!